салом дӯстони азиз. Салом. Мо боз ҳам бо шумо рӯпаро ҳастем. Шаҳзод ва Умедҷон дар бахши ҳа ё не. Шаҳзод, ту чӣ кор кардаи садои? Оида чароғаш сӯхтааст. Соз кардам дар кордиё ки устои барқро даъват кардам дар. О, ёфтӣ. Мавзӯи имрӯзаи барномаи мо даъват кардани устои барқ ба хона. Шаҳзод, агар рафту ту ба хона устои барқро даъват кардӣ, чӣ гуна бояд ӯро пешвоз гирӣ? Муқаррарӣ дар он мекушояму салом медиҳаму ҷои ҳодисаро нишон медиҳам. Салом алейкум. Салом алейкум. Марҳамат акашон. Бе. Шумо устоам? Марҳамат. дари дилро барӯяд ба он намудам. марҳамат. аё эй устои ман, чароғон кун кулбаи ман. ҳарда дӯстем? кадомитон заказ карда будем? Салом алейкум. Ҳаст нигом каст. Ман электрик. Хайрат кардам. Таъсири. Ассалому алейкум. Электрик фарёд карда будем. Соҳибхона ягон кас ҳаст? ҳангоме ки усто бо кор банд аст, машғули кор аст. Ту бо чӣ кор машғул мешавӣ? Ту барои усто чӣ кор мекунӣ? аввал кӯшиш мекунам ки ба усто халал нарасонам. агар халал расонам ҳам як пиёла чой дароз мекунам. Саломат бошӣ. монда набошед ака. Зама. як чойгар. Саломат бошӣ. Саломат бошӣ. Бошиҷон, бошиҷон. усто фикр мекард ҳар лаҳза ки чӣ кор кунад бо ин ду фаза. вале ҳамиҷаш чӣ мешид устоҷон? баҳона дар кор. ҳозир баҳона. ана ҳамин баҳона. ёд гирифти кор. кадомиша ака? ин ҳамин бологиш аст ости. кадомаш? ин бологиш. болонги нами болонги нами. кӯрин намебинем? чин мосури хонама чин. устои зерковӣ буд, вале усто дар як рӯз мегашт хонаи фирӯз. ҳам илафрӯз, ҳам хушрӯз, ҳам филсӯз. устои буд, устои бовафоӣ буд. навзо шуд устои? Ма 4 солакам, на 4 сол шид устоём, ана пешаи дарбаи
چی میگم университет درس میدادم معلم فیزیکا بودم حساب اومدم انا بکار نشدم گفته بعد رفتم 5 ماه کورسی انا اینمی الکتریکی خوندم 2 بار توکم زد یاد گرفتم بعد تمام Ay, papito. Papito. Papito, 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 papito. Aquí, fulana. از شما تشکری کلان برای از این خاندان. شما چی کاره اینکه؟ من بخشورم باز ترینر کنم. Ay, papito. Mi alma. Papito, 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 papito. Aquí, fulana. Chocolato. Rozo shab. Hay tizora man hanuz. Bodili umidvaram man hanuz. شهزاد جون اوستای برق کاری فرموده رو به انجام رسونید. چی گونه او را از در باید گسیل کرد؟ من اول مزد مهنتش رو میدیم مینداری بیان میکنم تمام گسیل میکنم من هم باشم همین طور میکردم. خوش آمده دکتر. خوش آمده. خوراکی گرم بود. خانه ما آنقدر هم دور نیست. از قدمت چراغان شد خانه من. بگیر این 20 سامانه از شاطی من. برادران هر تون 1000 رحمت کلام نگیرین تقسیم کنید. خوش آمده. تو می روی خیرامان من با دو چشم گریان. هیا ای اوستای من. خوش آمدید. تشکر. رحمت. خوش آمدید. دوستان عزیز این بود بخشی ها یا نه. با شما بودیم شهزاد و امید جان. خیر.